कृत्तिका नक्षत्रयुक्त पूर्णिमा पड़ुथिबा चांद्रमास को कार्तिक मास कहती। यार पूर्ववर्ती मास आश्विन और परवर्ती मास मार्गशीर। नारदीय पुराण मते मास मध्य कार्तिक मास हेउछि श्रेष्ठ मास, जेपरि जुग मध्य श्रेष्ठ सत्यजुग। यह धर्म मास होइथिबारु गाँरु सहर पर्यंत जनगण ए मासटी को निष्ठा सहकारे पालन करती। मास सारा पाଳି न पारिले पंचुक 5 दिन पाळंती। ए समय रे दीपावली, दीपदान, बोईत बंदाण, राधा दामोदर पूजा, बड़ोसा, बालुका पूजा इत्यादि करा जाए। पौराणिक मते परमपिता ब्रह्मा देवर्षि नारद को कार्तिक मास महात्म्य बुझाई कहउछंती, मास मानक मध्यरे कार्तिक, देवता मानक मध्यरे भगवान विष्णु एवं तीर्थ मानक मध्यरे नारायण तीर्थ बद्रिकाश्रम श्रेष्ठ अटे। ए तीन कलिजुगरे अत्यंत दुर्लभ। न कार्तिक समो मासो न कृतेन समं जुगम्ब, न वेद सदृशं शास्त्रं न तीर्थं गयया समम। अर्थात कार्तिक परि मास नहीं, सत्यजुग परि जुग नहीं, वेद सदृश शास्त्र नहीं एवं गंगा परि तीर्थ नहीं। कार्तिक मास भगवान विष्णुकर अति प्रिय मास। तन्मध्यरु शेष 5 दिन अर्थात कार्तिक शुक्ल एकादशी ठारू पूर्णमी पर्यंत पवित्र दिवस। यह 5 दिन को भीष्म पंचक, बक पंचक, महापंचक इत्यादि कहा जाए। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा अधो चान्ते च मध्ये च हरिं सर्वत्र गीयते। मुकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवं। शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्ण चतुर्भुजं प्रसन्ना वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविद्धये वसिष्ठाय नमो नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महामाये विद्यो कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। भीमस्यापि रणे भगो मुनिरपि मतिभ्रम यदि सुधमं सुधं वा मम दोषे न विद्यते। कार्तिक महात्म्य आरंभ करने पूर्व भगवान श्रीकृष्ण प्रभु दामोदरଙ୍କ चरणरे शरण होई तांको पाद पद्मरे अनंत कोटि दंडवत जणावछि। हे अशेष ब्रह्मांडर नाथ, जहांको चरित्र शुणिले पुण्य मिले, आरत जनकु जे निज अभय पाद पद्मरे आश्रय दियंती। माता कमलांको आश्रय करी जे सर्वदा रहिथांती। ब्रह्मा आदि सकल देवता जहांको स्मृति करंती। सुर मुनि गण जहांकर वंदना नित्य करुथांती। महादेव जहांकर पादरे वास करंती, जहांकर आद्य नहीं कि प्रांत नहीं, आरंभ नहीं कि शेष नहीं। ए छार अधम तांक नाम को कौन बा वर्णना करिब। जहांकर महिमा को वेद दानव जानी पारंती नहीं, से परम कारुणिक रसराज रसिक चूड़ामणि भगवान श्रीकृष्ण अभय पाद तले विनम्र प्रणाम। कार्तिक महात्म्य कौन? कार्तिक महात्म्य काहींकी? ए मासरे कौन करा जाए? काहाकू भजन करा जाए? केउ शास्त्र पढ़ा जाए? केतेबेले उठिबा ओ केतेबेले सोइबा ओ केतेबेले खाइबा, ए सबु जीवन चर्चा थोई देइछि कार्तिक महात्म्य। जहा फଳରେ आमे भगवान का चरणावृंद को आसीबा। समस्त साधु माने नैमिष्य अरण्य रे पचरुछंती सुत मुनि को, हे मुनि, संसार रो मनुष्य मुक्ति पाइबा पई कौन उपाय अछि आंभ मन को कहंतु मुनिवर। हे मुनि, आमे कौन धर्म आचरण करिबु? एठारे कहि रखुछि बनर नाम नैमिष्य अरण्य काहींकी हेला। दिने ब्रह्मा निकटरे समस्त ऋषि माने जाई प्रार्थना कले और कहिले, एमिति गोटी आमको आश्रय दियो, एमिति गोटी आमको आश्रय दियो जेउठी लोकमानकर गहळ चळ नथिबो। हरिनाम भजन कीर्तन करबाकू उपयुक्त स्थान होइथिबो, सेमिति गोटे जागा आमको दियो वेदपति। ब्रह्मा मानस पटरू गोटे रथ छाड़ीदेले और कहिले, हे ऋषिगण, रथ गड़ी गड़ी जाउछि। रथर चक जेउठारे रहिजिब तार नेमी जेउ जागारे पड़िजिब, सेई जागा को विचार करी से जागारे तुमे भगवान को स्मरण करिब।
रथर नेमी ସେହି ଅରଣ୍ୟରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ତାର ନାମ ହେଲା ନୈମିଷ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ। ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସୂତ କିଏ, ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ, ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା, ସେମିତି ଋଷିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା। ସେମିତି ଏକ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ଲୋମହର୍ଷଣ। ଲୋମହର୍ଷଣ ଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଋଷି, ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ଋଷି, ଜଣେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଋଷି। ଜ୍ଞାନର ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲେ ଋଷି ଲୋମହର୍ଷଣ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଜ୍ଞାନର ଅହଙ୍କାର ଥିଲା। ଦିନେ ଋଷି ଲୋମହର୍ଷଣ କାମାକ୍ୟ ବନରେ ଅନ୍ୟ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରବଚନ ଶୁଣାଉଥାନ୍ତି। ଏପଟେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଯାଇଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସାରଥିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମକୁ ବନ ଭ୍ରମଣରେ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଳଭଦ୍ର ଭଗବାନ ଯିଏ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୋପ କରନ୍ତି। ତପଗୁଣର ଏକ ଅପୂର୍ବ ଅଙ୍ଗଭାବ ତାଙ୍କଠାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯେକୌଣସି ସଂଗ୍ରାମରେ ବଳଦେବଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ବିଜୟ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ବଳଭଦ୍ର ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି କାମାକ୍ୟ ବନରେ। ଋଷିମାନେ ଦେଖିଲେ ଅପୂର୍ବ କାନ୍ତି ବଳଦେବଙ୍କର। ଋଷିମାନେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। ବଡ଼ ଠାକୁର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଦ୍ରା ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଋଷିମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଋଷି ଲୋମହର୍ଷଣ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ଉଠିଲେ ନାହିଁ କି ନମସ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିଲେ ନାହିଁ। ଲୋମହର୍ଷଣ ଭାବିଲେ, ମୋ ଜ୍ଞାନଠାରୁ ବଳଦେବଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସେ ଆସି ମୋତେ ନମସ୍କାର କରିବା ଉଚିତ। ବଡ଼ ଠାକୁର ଆସି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋମହର୍ଷଣ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଲୋମହର୍ଷଣ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗରୁଡ଼ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ଜ୍ଞାନର ଅହଙ୍କାର ତାଙ୍କୁ ଖାଇଗଲା। ବହୁ କଟୁ ଭାଷାରେ ଋଷି ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଝିଙ୍ଗାସିଲେ। ବଡ଼ ଠାକୁର କି ଛାଡ଼ନ୍ତେ? ବଡ଼ ଠାକୁର କହିଲେ, ଆରେ ଯାହା କୃପାରେ ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇଛୁ ତାକୁ ପୁଣି ଅବଜ୍ଞା କରୁଛୁ। ଏହା କହି ବଡ଼ ଠାକୁର ଗୋଟିଏ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ ଲୋମହର୍ଷଣ ଋଷିଙ୍କୁ। ମୁଣ୍ଡରୁ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା ହୋଇଗଲା ଋଷିଙ୍କର। ବଡ଼ ଠାକୁର ମାରିଦେଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ ଓ କହିଲେ, ମୁଁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲି। ଋଷିମାନେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ କାନ୍ଦିଲେ ଓ କହିଲେ, ଆପଣ ଆମ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ, କିଏ ଆଉ ଆମକୁ ପୁରାଣ ଶିଖାଇବ? ବଳଭଦ୍ର କହିଲେ, ଲୋମହର୍ଷଣର ପୁଅ କିଏ ଅଛି, ତାକୁ ଡାକ। ଋଷିମାନେ କହିଲେ, ହେ ହଳଧର, ଲୋମହର୍ଷଣର ଗୋଟିଏ 5 ବର୍ଷର ପୁଅ ଅଛି, ସେ କ'ଣ ଆମକୁ ପୁରାଣ ଶୁଣାଇବ? ପ୍ରଭୁ ତା ନାମ ଉଗ୍ରଶ୍ରବା। ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଋଷିମାନେ ଉଗ୍ରଶ୍ରବାକୁ ଘରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲେ। ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡନାଥ ଅକୃତ କର୍ତ୍ତା ରେବତୀ କାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଉଗ୍ରଶ୍ରବା ଦେହରେ ହାତ ଲଗାଇଦେଲେ, ସେ ସମୟରେ ପିଲାଟି ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। ଉଗ୍ରଶ୍ରବାକୁ ଅତି ମାନସ ଶକ୍ତି ଦେଲେ ବଡ଼ ଠାକୁର। ସେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଗଲା। ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ଉଗ୍ରଶ୍ରବା ନାମ ଲୋପ ପାଇଗଲା। ତୋର ନାମ ରହିଲା ସୂତ। ରାମାୟଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାଭାରତ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଭାଗବତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠାରେ ସୂତ ଉବାଚ ରହିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସୂତ ମୁନିଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଋଷିମାନେ ଏ ସଂସାରରେ କେଉଁ ଧର୍ମ ଆଚରଣୀୟ, କେଉଁ ମାସ ପବିତ୍ର ମାସ, କେଉଁ ମାସରେ ଆମେ ବ୍ରତ କରିବୁ, ସେ ସମସ୍ତ କଥା ଆମ ଆଗରେ କୁହନ୍ତୁ। ଅଶେଷ ଧର୍ମ ବନ୍ଧନାଶୀ, ଅନ୍ତେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁରେ ବସି, ବିଷ୍ଣୁ କୈବଲ୍ୟ ଭୋଗ କରି ବିଧର୍ମ ସଂସାରେ ପ୍ରଚାରେ, ଏମନ୍ତ ଧର୍ମ ଅଛି କାହିଁ ଭୋମୁନି କହ ଦୟା ବହି, ଏମନ୍ତ ମୁନିଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନେ ସୂତ କହନ୍ତି ଦୋଷ ମନେ। ସୂତ କହିଲେ, ମୁଁ ତମକୁ କହିଲେ ମୁଁ ହେବି ଉତ୍ତରଦାତା, ତମେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ତମେ ସବୁ ହେବ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା। ଏ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ଉତ୍ତରକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଆଉ ଜଣକୁ ପଚାରିଥିଲି। ଅନ୍ୟ ଋଷିମାନେ କହିଲେ, ସେ କିଏ? ସୂତ କହିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲି, ଉତ୍ତରଦାତା ହୋଇଥିଲେ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ। ବ୍ୟାସ ମୋତେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲେ। ଋଷିମାନେ କହିଲେ, ସେ କିଏ? ସୂତମୁନି କହିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସତ୍ୟଭାମା। ଋଷିମାନେ କହିଲେ, କୋଉଠି ସତ୍ୟଭାମା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏକଥା ପଚାରିଥିଲେ? ସୂତମୁନି କହିଲେ, ସତ୍ୟଭାମା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ପଚାରିଥିଲେ। ଋଷିମାନେ କହିଲେ, ସତ୍ୟଭାମା କାହିଁକି କଥା ପଚାରିଥିଲେ? ସତ୍ୟଭାମା କହିଲେ, ଯେତେ ବ୍ରତ ଅଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରତ କ'ଣ ନାଥ, ମୋତେ କୁହ। କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟ ଅବଗତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏହା ବିଷୟରେ ସାମ୍ୟକ ଧାରଣା ନେବା। କେଉଁ ପୁରାଣ ଏହା ବିଷୟରେ କୁହେ?
पुराण अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी ठारू भगवान विष्णु 4 मास लगी अनंत शयन करती। एह दिन को हरिशयन एकादशी बोली कहुए एवं कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात हरि उत्थापन एकादशी रे भगवान विष्णु निदर उठती। 4 मास कहीं चतुर्मास्या व्रत रखी हरि उद्यापन एकादशी रे समापन करती। पद्म पुराण अनुसार कार्तिक व्रत आश्विन शुक्ल एकादशी ठारू कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा पर्यंत पालन करा जायथाय। तेबे नारद पुराण अनुसार कृतिका नक्षत्रयुक्त चंद्रमास हेउछि कार्तिक मास आउ यह आश्विन परे पड़े। कंध पुराण रे कहा जायछि जे कार्तिक परि मास ही नाही, जेमिति गंगा परि तीर्थ नाही कि सत्ययुग परि युग नाही। ए सबु विश्वासर आधार रे कार्तिक को पुण्य मास भाबे धरा जाए। यह धर्म मास होइथिबारु ओडिसावासी मासटी को निष्ठार सह पालन करती। विशेषकर महिला माने मास सारा हविष करी कार्तिक व्रत रखती। कई मास सारा पाଳି न पारी मासर शेष 5 दिन पंचक व्रत पालन करती। एही मास बड़ देउଳରେ दैनन्दिन रीतिनीति छड़ा आउ केतेक स्वतंत्र नीति पालन करा जायथाय। सेगुड़िक हेउछि महाप्रभुଙ୍କ राधा दामोदर बेश, पंचुक बेश, बालधूप इत्यादि। एही समय दीपावली रे दीपदान, बोईत बंदाण, राधा दामोदर पूजा सांगकु बड़ोसा बा बालुका पूजा भी करा जाए। अन्य मास अपेक्षा कार्तिक मासरे अधिक पुण्य तिथि पड़े। एहारि भितरे रहिछि गोबस्ता द्वादशी, धन त्रयोदशी, नरक चतुर्दशी, काली पूजा, दीपावली और पया श्राद्ध, जमद्वितीया, नाग चतुर्थी, लाभ पंचमी, छठ पूजा, गोष्ठाष्टमी बा गोपाष्टमी, अणा नवमी, भीष्म पंचक, देव उत्थापन एकादशी बा प्रबोधिनी एकादशी, गरुड़ द्वादशी, वैकुंठ चतुर्दशी बा रास पूर्णिमा। पंचक 5 दिन श्रीमंदिर रे महाप्रभु भिन्न भिन्न बेशरे श्रद्धालु को दर्शन देथांती। कार्तिक शुक्ल एकादशी रे लक्ष्मी नारायण बेश बाठिया किया बेश, द्वादशी रे बांकचूड़ा बेश, त्रयोदशी रे त्रिविक्रम बेश, चतुर्दशी रे लक्ष्मी नृसिंह बेश और कार्तिक पूर्णिमा रे ठाकुरंक राज राजेश्वर बेश, सुना बेश बा राजा बेश अनुष्ठित होइथाय। पंचुक मळ बा 6 दिन हेले महाप्रभुंक नागार्जुन बेश करा जिबार परंपरा रहिछि। कार्तिक शुक्ल पक्ष दशमी गुरुवार रे पड़िले ताको महिला माने सुदशा व्रत रूपे पालन करिथांती। एथिरे लक्ष्मीकर पूजा करा जाए। एथिरे 10 पाखुड़ा पद्म, 10 वर्ण मुरुज, 10मुखी दीप, 10मुखी चाउल, 10 मेंचा कदली, 10टी मंडा और लक्ष्मी का प्रतीक रूपे लक्ष्मी का 10 नाम लक्ष्मी नारायणी, कमलिनी, श्रीहरिप्रिया, पद्मालया, कमला, चंचला, विघ्नसेनी, सिंदूर दुल्लाणी, दुर्गति नासिनी और विष्णु पाटराणी मने पकाई 10 क्षय धड़ा सूतार एक व्रत पूजा करा जाए। व्रत को परवर्ती सुदशा व्रत जाए व्यवहार करा जाए। कार्तिक मासरे पुरी रे राज्य तथा राज्य बाहर हजार हजार हविष्याली भिड़ जमाती। सेमाने सकाळ तीर्थ पुष्करण रे गाधोई सारिबा परे चौरामूले महासंकल्प करी 1 मास धरी व्रत पालन करती। एही समय रे सेमाने श्रीमंदिर रे महाप्रभुंक राधा दामोदर बेश दर्शन समेत कार्तिक महात्म्य शुणी महाप्रसाद सेवन करती। आम धर्म, संस्कृति और परंपरा विषय रे अधिक जानिबा पई देखुथांतु भक्ति ओडिशा आध्यात्मिकतार अनुभव।